Bagaimana generasi muda Kei menjaga bekal hidup yang Tuhan sediakan di laut dan di darat ini dengan menghindari, jangan lagi menggunakan cara-cara yang tidak bisa nyaman dengan terumbu karang, sehingga kehidupan biota itu bisa dia berlanjut dan kehidupan anak-anak kita, generasi kita ke depan itu bisa masih sempat menikmati berkat laut dan berkat di darat ini. Entok fadad ohoi, entok fadad ohoi, mian fadad Nuhu, mian fadad Nuhu, batang iroanangane, den mamo, fosyan wahide. Nuhu fadad, Ufangan Nuhu kilune, ufangan niroanangan hov ni barloam fokanimun tanat Nuhu tanat Evavo. did Nuhu Evav, Nuhu Evavo, did Nuhu Kadir, Nuhu Kadir, Batbatang, did Nuhu Batang niroanangan hov ni barloang fokanimu, did Nuhu tanat Evavo. Ang waring ning tufterane Batbatang harang did Nuhu meto. Ang waring koko Evave Batbatang fobok did Nuhu meto. Nuhu teten lalai, Nuhu koko harang, It herduan mit Evav, hir Batbatang. ang waring ning tufterane Batbatang harang did Nuhu meto. Ang waring koko Evave Batbatang fobo did Nuhu meto. Nuhu teten lalai, Nuhu koko harang,
entok fadad ohoi.